Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat meneruskan kelas kita. Tajuk yang masih sama lagi iaitu decrease in shareholding ya. Jadi semoga semuanya sihat belaka. Jadi hari ini kita akan discuss soalan tutorial 6.2 ya. Soalan tutorial 6.2 saya baru saja bagi tadi 6.2. So kita akan bincang, kita akan baca soalan sama-sama dan kita lihat apakah jawapan dia. 6.2. Okey, kita lihat soalan dia sama-sama. Tutorial 6.2 disposal of shares. Question 1, the following information relates to the listed company Mo, Joe and Larry at 31st December 2012. The statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 2012 are as follows. So we are given the three statement of profit or loss for Mo, Joe and Larry. Okay, let's go through one by one. Okay, revenue. Okay, revenue of Mo 5 million. Actually not 5 million. 5,000 million is 5 billion. 5 billion. Joe 4.5 billion. Larry 4 billion. Cost of sale 1.5 billion here, 1.2 billion here, and 1 billion here. And then gross profit. Okay, respectively. Admin expenses of the three companies. 1.2 billion, 1 billion and 800,000. Sorry, 800 million. And here distribution expenses 1 billion, 800 million and 600 million. Finance cost 500 million, 300 million and 200 million. Profit before tax 800 million, 1.2 billion and 1.4 billion. Income tax 200 million, 240 million and 280 million. And lastly, profit for the year 600 million for Mo, 960 million for Joe and Larry, 1 million, 1.12 billion. Okay, and then there is a revaluation surplus, other comprehensive income for Mo, 200 million. So, additional information for the statement of profit or loss. As at 1st January 2012, the equity shares of each company, Mo 500 million, Joe 400 million, and Larry 200 million. And then retained earning 100 million for Mo, for Joe 80 million, and Larry 60 million. The following information is relevant to the preparation of group financial statement. Okay. Number 1, Mo acquired 320 million equity shares of Joe for 400 million on 1st January 2010, where its retained earning was 60 million. The fair value of one equity share of Joe on 1st January 2010 and 1st April 2012 was RM1.30 and RM2.20 respectively. Okay, jadi dia punya
acquisition of shares ni, Mo acquired 320 million out of 400 million. Yeah. 320 million out of 400 million. So basically it is how many percent? 80%. 80%. The consideration transferred is 400 million. Okay, and then we are given two dates here. The first date is 2010. That is the acquisition date. And second date is 1st January 2012. Okay. Okay, next. On 1st April 2012, Mo sold 50% of its interest in Joe. 50% of its interest in Joe for 220 million. Just now, Mo acquired 80%. And now it disposed of 50% of its interest. Means 50% times 80%. It is 40%. This transaction has not been recorded in the books of Mo. After the disposal, Mo was able to exert significant influence over the activities of Joe. Okay. Jadi maknanya selepas dijual separuh daripada saham tu, Mo masih lagi ada significant influence dalam Joe. Maknanya Joe adalah associate. Okay. Seterusnya, Mo acquired 20 million equity shares of Larry for 25 million. 20 million out of 200. 20 million out of 200 million. Jadi berapa persen tu? 10%. Ya, 10%. 20 out of 200. Jadi 10%. For 25 million. On 1st January 2011, when its retained earning was 20 million. Subsequently, Mo acquired another 110 million equity shares on 1st January 2012. Okay. So, asalnya daripada simple investment, kemudian meningkat menjadi siapa? Adakah menjadi subsidiary? Ya, daripada mula-mula 20 juta daripada 200 juta, 10%. Kemudian 110 juta daripada 200 juta, 55%. So, semua sekali berapa? 10 campur 55 sama dengan 65%. So, ada increase dalam ni. So, decrease dan increase. The excess of fair value of the net asset of Larry over the carrying amount on that date was 25 million, which was due to an increase in the fair value of Larry depreciable equipment. The fair value has not been reflected in the books of Larry Berhad. Okay. On 1st January 2012, the economic useful life of the plant was 5 years. Jadi pada tarikh acquisition tu, ada useful life dia ada 5 tahun lagi. The group depreciates all equipment on cost. Depreciation is charged to the cost of sales. Okay. So that is the policy of the group. Jadi kita tak boleh buat apalah. Depreciation masuk dalam cost of sale. Okay. Dia bukan masuk dalam selling expenses. Dia masuk dalam cost of sale. The fair value of one equity share of Larry was RM1.50 on 1st January 2011 and RM1.40 on 1st January 2012. Jadi kenapa dia asyik bagi harga saham saja kan? Yang atas ni tadi dia bagi juga harga saham RM1.30, RM2.20. Dan kat sini dia bagi juga RM1.50, RM1.40. Okay. Nanti kita tengok tujuan dia kenapa. Ya. During the year, Mo sold goods to Larry for 2,000 million ataupun 2 billion at the markup of 25% on cost. Half of this good remain unsold. Jadi ada unrealized profit kat sini. Ya, unrealized profit 25 bagi 125 kali dengan 2 juta kali dengan 50%. Ya, sebab half of the goods remain unsold. Number 6. Policy to use full goodwill method for all acquisition. Goodwill has been tested for impairment. The consolidated goodwill of Joe was impaired by 20%, whereas there was no impairment for Larry consolidated goodwill. Revenue and expenses accrued evenly throughout the year. Okay, jadi rahsia kepada dia bagi harga saham tadi adalah dia menggunakan full goodwill method. Apakah dia full goodwill method? Full goodwill means the non-controlling interest is calculated based on fair value of shares. Ataupun market value of shares. Sebab itulah dia bagi harga tadi RM1.50 lah, RM1.40 lah, RM2.20 ataupun atas sekali tadi ada RM1.30. Jadi sebenarnya acquisition of subsidiary
non-controlling interest dia valued at market price ataupun at fair value. Bukan valued at the proportion of fair value of net asset. Okay. Jadi itulah dia soalannya dan kita kena jawablah soalan ni. Soalan ni adalah MIA Qualifying Examination. Soalan ni kira soalan yang bertaraf profesional. Ya, bertaraf profesional. Okey, so macam ni cara kita nak menjawab soalan ni. Okey, jadi saya bagi ruang sikit untuk awak, ya. Lebih kurang 10 minit. Klik goodwill. Nak kena calculate goodwill tak? Kena calculate goodwill kita sebab ada impairment semua. Jadi kita akan calculate goodwill untuk acquisition of Joe dan acquisition of Larry. Okay, acquisition of Joe, acquisition of Larry. Jadi mungkin saya bagi masa sampai pukul 11.26. Ya, daripada pukul 9.16 sampai 11.26. So kalau ada soalan boleh tanya pada masa itu. Okay, so silakan buat soalan ni. Dapatkan goodwill untuk Mo and Joe. Sorry, Mo and Larry. Joe and Larry, sorry. Joe and Larry. Bukan Mo and Larry. Joe and Larry.
Okey. Jadi kita tengok ya. Tengok jawapan dia. Okay, first to calculate the goodwill of Joe. Goodwill of Joe. Jadi sebenarnya calculate goodwill ni biasanya kita buat macam yang hujung sekali ni lah. Bila kita calculate tu kita buat yang hujung sekali lah. Consideration transferred 400 million. Okay, lepas tu fair value of non-controlling interest is how many percent? 20%. Time 400,000. 400 million ni is number of share. And RM1.30 is the price per share. Ya. Jadi NCI kita menggunakan fair value. NCI menggunakan fair value. So NCI fair value adalah step number 2. Step number 1 is consideration transferred 400 million. Kemudian fair value of NCI is 400 million times 20% time RM1.30 equal to 104 million. So kita totalkan 400 million dengan 104 million, kita dapatlah total dia 504 million. Okay, next. Next, fair value of net asset at the date of acquisition. Share capital from the question is 400 million. Retained profit on the date of acquisition is 60 million. Jadi totalnya 460 million. 460 million. Okay, kita bawa ke sini. Jadi 504. Okay, compare dengan 460. Kita dapat goodwill sebanyak 44 million. Goodwill 44 million. Okay, jadi goodwill 44 million. Kemudian impact by 20%. Impact by 20% is 20% kali dengan 44 million equal to 8.8 million. 8.8 million. Jadi bila 44 tolak dengan 8.8, kita dapat 35.2 million. So inilah jawapan yang kita nak sebenarnya, yang hujung ni sekali. Yang hujung ni sekali yang kita nak sebenarnya jawapan dia. Okey. Okey, tetapi kenapa ada kolom-kolom lain yang 80 dengan 20 ni? Okey, ini untuk kita analyse untuk kita analyse Maknanya sekarang ni daripada total net asset of 460 million total net asset 460 million ni 80% belong to the parent and 20% belong to non-controlling interest. So kita boleh letaklah di sini. 80% of 460 is 368 and 20% is 92. Okey, jadi net asset dia 368 untuk parent dan 92 untuk non-controlling interest. Okey. Apa yang diorang bayar? Diorang bayar dengan apa? Okey. Jadi untuk dapatkan 368 ni, untuk dapat 368, parent membayar sebanyak 400 juta. 400 juta. Jadi dia bayar 400 juta untuk dapatkan 368 juta. Jadi untuk parent tadi, kalau kita compare di antara CT dengan fair value of an asset, dia dapat goodwill sebanyak 32 million. Goodwill dia sebanyak 32 million. Berbanding dengan non-controlling interest pula, dia dapat fair value of an asset sebanyak 92 million dan dia punya fair value of investment of NCI ni adalah 104. So 104 minus 92 equal to 12. Jadi 12 ni adalah goodwill of NCI. Jadi bila kita campur 32 dengan 12, kita dapatlah 44. Jadi goodwill 44 tadi kita pecahkan kepada goodwill of the parent 32 and goodwill of the non-controlling interest 12. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang impairment tadi, impairment sebanyak 8.8 tadi, macam mana kita nak agihkan 8.8? 8.8 ni kita nak agihkan mengikut percentage dia lah. 80% dan juga 20%. Jadi 8.8 kali dengan 80% berapa? 8.8 kali dengan 80%. 7.04. Jadi 7.04. Jadi maknanya kita akan ambil 7.04 untuk impairment of goodwill. Impairment of goodwill untuk parent 7.04, manakala untuk non-controlling interest 1.76. Begitu. Jadi walaupun dia punya goodwill ke atas ni, lain-lain nilai dia 32 dan 12,
tidak mengikut 80 dan 20 dia punya nilai dia. Tetapi dia punya impairment adalah mengikut nilai 80 dan 20. Okey. Jadi maknanya unimpaired goodwill untuk parent adalah 24.96, manakala unimpaired goodwill untuk non-controlling interest adalah 10.24. Okey. Jadi totalnya adalah 35.2. Okey. Jadi sebab itulah kita asingkan begini. Sebab kita nak tunjukkan apabila kita calculate full goodwill, kita akan gunakan non-controlling interest at fair value, dan kita akan pecahkan goodwill dia kepada goodwill of the parent and goodwill of the non-controlling interest. Okey, itu untuk yang pertama. Okey. Tapi kalau 80% dengan 20% tu memang kena buat lah. Ini tak wajib sebenarnya. Tak wajib. Tak wajib. Kita nak tunjukkan pecahan dia sebab kita baru buat pertama kali macam ni kan. Sebenarnya kalau kita tunjuk yang kolom yang terakhir ni pun dah cukup dah. Dan akhirnya pun 8.8 kita akan kali dengan 80% dan kita akan kali dengan 20%. Dapat juga 176 dan 704. Yang ni baki ni tak payah pun. Baki ni tak payah. Cumanya nanti kalau katakan parent ni dia dispose. Parent ni dispose. Dalam kes ni parent dispose tau. Dispose dia punya share dalam job. Jadi disebabkan dia dispose tu, disposal kan kita nak kena ambil dia punya baki unimpaired goodwill. Jadi bila soalan dia macam tu, maknanya memang kita kena tunjukkan. Untuk soalan yang begini saja, kita kena tunjukkan. Okay. Tapi untuk soalan yang ada disposal je. Yes. Parent disposal. Okay. Dia macam ni. Yang parent yang disposal dan goodwill dia adalah full goodwill. Tapi kalau goodwill dia adalah goodwill biasa, iaitu goodwill yang based on fair value of net asset, tak perlu buat dua ni. Kalau kita calculate yang non-control interest yang biasa tu, biasa kan non-control interest kita dapatkan 460 kali dengan 20% kan. Jadi calculation yang biasa tu kita tak perlu pecah dua macam ni. Yang dipecah dua ni sebab ada disposal dan kita nak ambil nanti 24.96 ni untuk kita tolak daripada gain on disposal. Sebab sekejap lagi kita akan ada gain on disposal pula ni. Kat sini ni gain on disposal. Okay. So yang goodwill tadi kalau kita buat yang kolom terakhir ni pun dah dapat full mark dah, 5 markah. Jangan risau. Yang NCI pakai share capital tu je tu macam mana? Kenapa? Macam mana kita nak tahu dia pakai share capital je? 400 bukan share capital, 460. 460 bukan 400. Yang biasa kita buat yang biasa kita NCI buat bawa consideration transfer tu kan dia pakai 400 kan? Ya. Macam ni. Yang biasa kita buat fair value of net asset tu adalah yang ni. Kan 460 ni kan. Bila kita dapat 460, untuk dapat NCI kita kali dengan 20%. Jadi NCI kita 20% campur dengan kali dengan 460. Kan yang biasa kita buat. Untuk kali ni disebabkan dia punya NCI adalah at fair value, kita kena kali dengan harga saham. Dia memang NCI ni ada dua method kan. Itu kita kena tahulah. Memang kita kena tahu ada dua method, satu full goodwill, satu lagi yang based on fair value of net asset. Jadi kalau based on fair value of net asset, kita tak perlu buat dua kolom ni. Tapi kalau based on fair value of share macam sekarang ni, kita memang kena buat dua kolom lah. Okey, faham. Boleh lain pun boleh faham tapi kalau katakan awak buat yang kolom terakhir ni pun dapat full mark dah. Ini tujuan dia untuk nak cari gain ni, yang kedua ni. Yang kedua ni kita nak cari gain pula. Disposal of 50% of 80%. Kan? Kita nak cari gain ni. Gain on disposal. So, dia kata dia jual 50% daripada pegangan saham dia. So, consideration receive. Consideration receive dia jual pada harga berapa? 220. Macam mana kita tahu 220? Ada ke sebut dalam soalan? Ada kan? Dalam soalan ada tersebut consideration receive adalah 220. Kemudian apabila dia menjadi associate ni, maknanya dia masih ada pegang saham lagi. So, untuk dapatkan gain or loss on disposal, kita kena campurkan dia dengan fair value of remaining. Jadi fair value of remaining ni adalah berapa?
40% kali dengan 400 juta. 40% kali dengan 400 juta. Kemudian harga pada masa disposal tu adalah RM2.20. So fair value of remaining tu adalah 352. Yang consideration receive ni pun 40% juga. Yang bawah ni pun 40% juga. Tapi kenapa harga lain? Jadi kita nampak kat sini, Mo ni dia jual saham di dalam Joe ni pada harga yang sangat murah. Ya, sampai begitu banyak beza dia. Sepatutnya harga dia 352, tapi dia jual pada harga 220. Daripada sini pun kita dah boleh nampak dia ni akan ada loss on disposal. Kan? Sebab dijual pada harga yang begitu murah lah. Beza sampai lebih daripada 100 juta. Sepatutnya 352 juta. Tapi dijual pada harga 220 saja. Okay. So kita totalkan 572. Kemudian kita compare dengan fair value of net asset on disposal date. So share capital maintain at 400 million. Retain profit, apa yang retain profit yang kita ada, 80 million ni brought down. Kemudian current year 960 million. Tapi kita jual pada 1 hari bulan April. Maknanya kita jual selepas 3 bulan tahun bermula. So profit kita hanya dapat sebanyak 3/12 saja kali 960. Okay. So bila 80 campur dengan 960 kali 3/12 kita dapat 320. So fair value of net asset is 720 million kali dengan 80%. Ya, kita dapat 576 million. So 572 compare dengan 576 kita dapat preliminary loss of 4 million. And then we minus goodwill. The remaining goodwill just now is 24.96. Ya, 24.96 goodwill. So goodwill tadi kita tolak di sini. So kerugian sebenar adalah 28.96 juta. Okey. 28.96 juta ni kita akan masuk nanti dalam statement of profit or loss. Seterusnya, yang ketiga adalah investment in Larry. Investment in Larry ni, consideration transfer is semasa dia beli sebanyak 55% tu barulah dia kontrol. Mula-mula dia beli 10%. Kemudian dia beli 55%. Okay. Jadi investment in Larry, consideration transfer dia adalah masa 55% tu. Okay. So, consideration transfer 55%, dia bayar berapa? 150 million. 150 million. Kemudian kita campur dengan yang first acquisition. First acquisition is kita gunakan fair value on the date of second acquisition. On the date of second acquisition, the fair value is RM1.40. So 20 million pembelian yang pertama kali dengan RM1.40, kita dapat 28 juta. Jadi semua sekali 150 plus 28. 150 plus 28 sama dengan 176. 176. Okey. Kemudian non-controlling interest kat sini, non-controlling interest pun at fair value juga. Jadi 35% yang belum dipegang oleh parent, maknanya dipegang oleh NCI, kali dengan 200 million kali dengan RM1.40, dapatlah 98 million. Okey, so kita campurkan kat sini. 150 million plus 28 million plus 98 million equal to 276 million. So 276 million ni adalah merupakan apa dia? Fair value of investment. Okay, fair value of investment. Dan kita punya fair value of net asset on 1st January 2012. Semasa second acquisition tu share capital 200 million, retain profit adalah 60 million dan kita ada ARR, asset revaluation reserve. Dia kata fair value of net asset is 25 million higher than the carrying amount. Jadi kita ada ARR sebanyak 25 million. So campurkan semua sekali kita dapat 285 juta.
Okay, 285 juta. So 276 fair value of investment compare dengan 285 fair value of net asset, kita dapat bargain purchase of 9 million. Ya, bargain purchase of 9 million. Jadi bargain purchase of 9 million ni disebabkan tadi fair value of non-control interest, fair value of shares ataupun fair value of investment, jadi semuanya menggunakan fair value. So kita terpaksa juga kita pecah kepada dua. Okay, kita pecah kepada dua, yang mana daripada 285 million tadi, 65% belong to the parent and 35% belong to the non-controlling interest. Dan daripada banyak-banyak yang telah dibayar 150 plus 28 tadi, 178, dia dapat 185.25. Jadi dia dapat bargain purchase. Ini bukan loss bargain purchase. Bargain purchase ni gain 7.25 gain dia. Manakala non-controlling interest pun dapat bargain purchase juga 1.75. Apabila kita compare 98 dengan 99.75. Okey. Jadi maknanya kalau katakan non-controlling interest at fair value, dia punya calculation of goodwill tu ada lebih sikit lah. Ada lebih sikit. Okey. Okey. Kemudian, tapi kalau katakan you gunakan kolom yang terakhir, dapat kolom yang terakhir ni pun dah cukup dah. Ya. Dapat kolom yang terakhir maknanya ada butir-butir ni lah 150 campur 28 campur 98 sama dengan 276. Kemudian 200 campur 60 campur 25 dapat 285. Kemudian compare dapat kita bargain purchase. Okey, dapat bargain purchase. Okey, kemudian profit on derecognition of simple investment. Kita ada simple investment tadi. Kita ada simple investment. Simple investment tu mula-mula cost dia adalah 25 million. 25 million cost dia on acquisition date. Kemudian fair value dia adalah 28 million on disposal date. Okey, kita tengok balik soalan ada satu simple investment. Sekejap ya. Okey, jadi itu sebenarnya adalah DIM. Itu sebenarnya adalah DIM disposal DIM disposal kan, yang simple investment yang 10% tu sebenarnya adalah DIM disposal. Jadi kalau ingat lagi DIM disposal, kita DIM disposal tu adalah simple investment. Jadi yang ni boleh rujuk balik dalam nota Excel yang saya bagi tu, daripada simple investment dia jadi subsidiary. Daripada simple investment dia jadi subsidiary. So maknanya kita assume yang simple investment tadi kita jual dulu, dan kemudian kita beli sebanyak 65%. Kan? Jadi cost dia mula-mula 28 juta. Okey, kemudian on the date of acquisition yang kedua tu dia punya fair value adalah 28 juta. Jadi dekat sini dia dah ada 3 juta gain. Okey. Jadi kita ada beberapa gain tadi, kita ada bargain purchase, kita ada gain on DIM disposal, kita ada goodwill juga. Okey. So, seterusnya kita nak tengok statement of profit or loss kita. Statement of profit or loss kita ada ni revenue of the parent. Okey. Kemudian revenue of the second company ni siapa tadi? Joe. Revenue of Joe ni. Jadi Joe ni untuk tahun semasa Joe ni menjadi subsidiary selama 3 bulan saja. So 4.5 juta ni ataupun 4.5 bilion ni kita kali dengan 3/12. Kemudian campur yang ni Larry lah 4 bilion. Kemudian tolak 2 bilion ni adalah intercompany sale. Intercompany sale. So kita dapat 8125. Nanti jawapan ni saya akan bagi pada awak Kemudian cost of sale. Cost of sale macam tu juga. Untuk Mo 100%, untuk Joe 3/12. Kemudian untuk Larry penuh. Dan tolak intercompany purchase 2 bilion. Pada masa yang sama kita campur balik dengan unrealized profit, unrealized profit on inventory tadi.
ada inventory tadi ya. Kemudian kita campur dengan depreciation, depreciation under provided. Depreciation under provided ni sebab apa? Sebab ada fair value adjustment. Fair value adjustment untuk satu non-current asset dan remaining useful life dia adalah 5 tahun. Okay, untuk yang cost tu okay ke? Accounting policy dia depreciation masuk dalam cost. So kita ikutlah. Kita ikut. Tapi kalau kata memang tak nak ikut sangat, okay, awak masuklah dalam distribution expenses. Tapi dah tak ikut dah dia punya accounting policy. Okay, kemudian dia buat gross profit. Admin. Okay, admin expenses kita ada 1.2 billion. Ini daripada Mo, kemudian Joe kali dengan 3/12. Kemudian Larry full 800. Kemudian ada juga goodwill impairment. Goodwill impairment sebanyak 8.8. Okay. Jadi biasanya goodwill impairment ni sama ada kita letak sebagai admin expenses ataupun kita letak asing ya. Boleh juga kita letak asing goodwill impairment okey sebanyak 8.8 juta dalam garisan yang asing boleh juga. And then distribution expenses macam tu juga untuk Joe kali 3/12. Finance pun begitu juga untuk Joe kali 3/12. Seterusnya kita akan dapat apa dia ni? Loss on disposal loss on disposal 28.96. Loss on disposal. Kemudian kita ada fair value gain. Gain on disposal of disposal of simple investment 3 juta. Kemudian kita ada bagian purchase 9 juta. Okey, bagian purchase 9 juta. Next, kita ada share of net profit of associate. Okey. Jadi bermula daripada 1 hari bulan April pada tahun tersebut, Joe telah menjadi associate. Ini yang selalu student tak perasan. Joe dah jadi associate. Kita rasa macam Joe dah tak ada. Selepas jual 40%, kita rasa Joe dah tak ada. Sebenarnya Joe masih ada lagi sebagai associate. So, masih ada lagi share of profit of Joe. 960 kali 9/12 kali 40%. Okay. So biasa ni dah tertinggal goodwill dengan share of profit ni. Saya highlightkan warna merah ni biasa student tertinggal. Sebab dia perasan dah jual dan kita allocate non-control interest kepada NCI. So untuk NCI tadi, of course lah kita ada 2 company, kita ada Joe, ada Larry. Jadi Joe ni selama 3 bulan saja dia menjadi subsidiary. NCI pun 3 bulan juga. Okay. So 960 kali 3/12 kali dengan 20%. Dapatlah 48 million. Daripada Joe. Manakala Larry pula, the profit is 1120 from the question. Okay. Minus 5. Lepas tu kita kali dengan 35%. Okay. Minus 5 ni apa pula Larry dia tolak dengan apa ni? Unrealized profit, is it? Larry. Kita tengok sekejap soalan. Profit of Larry 1120 ada apa-apa intercompany ke dari itu? Okey, tak apa, kita teruskan dulu. Masa kita dah tinggal sikit. Okey. Depreciation ke, sir? Depreciation ke? Depreciation ke? Ya, depreciation. Yes. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Depreciation betul. 25 bagi dengan 5 tadi. Okay. Yes. 1120 tolak 5. Kemudian kali 35%. So kita dapat 390.25. Jadi total kan? Dapat 38.25 NCI kita. Okay. Jadi selepas ada comprehensive income iaitu apa tadi, revaluation surplus pun tidak mengubah nilai NCI sebab revaluation tu berlaku di dalam Mo. Okay. So kita punya NCI kita adalah 438.25 dan bakinya akan pergi kepada parent sebanyak
1578.99. Manakala baki dalam total comprehensive income, okey, NCI pun sama juga 438.25 dan untuk baki untuk owner equity ataupun parent 1778.99. So itu saja soalan ni, dia tak minta kita buat statement of changes. Okey. Statement of changes tidak diminta. So inilah dia jawapan kepada soalan soalan 1 ya. Jadi hopefully you boleh faham apa yang kita discuss pada pagi ini sampai tengah hari ini. Okey. Jadi begitulah lebih kurangnya soalan untuk decrease ni biasanya memang soalan untuk statement of profit or loss. Okey. Jadi kalau pada penghujung semester kalau kita sempat tengok soalan final, insya-Allah kita akan tengoklah. Dan untuk yang tajuk decrease ni sampai minggu ni je lah. Ya, insya-Allah. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak clarify? Tak ada? Sir, Ya. yang fair value of simple investment tadi tu ada 28 million. Tu dekat mana 28 million? 28 million tu, okey. Bagus soalan tu. Okey, kita tengok semula. Kita tengok semula macam mana boleh dapat 28 juta. Okey. Kita tengok soalan. Daripada soalan mana soalan tadi? Okey ni. Okey. Masa dia beli. Ini okey, masa dia beli 20 juta pada harga 25 juta. Ini masa beli. So masa beli tak ada masalah lah. Okey. Kemudian masa jual. Masa jual tu, masa jual adalah sebenarnya pada tarikh acquisition, second acquisition ni. Second acquisition berlaku pada access kejap mana? On 1st January 2012, mana dia tadi yang dia kata beli lagi? Mo acquired another 110 million on 1st January 2012 for 150 million. Kemudian pada ketika itu harga dia berapa? Kita kena tengok harga saham dalam Larry. Harga saham dalam Larry. Tengok harga saham Larry. Berapa harga saham Larry? Tak ada sebut ke harga saham Larry? Nombor 4, sir. Yes. Market price. Market price RM1.40. So, 20 juta kali dengan RM1.40 dapat tak 28? Dapat kan? Okey, dapat. Okey, dapat. Jadi itulah jawapan dia. Jadi maknanya sebenarnya tak ada jual pun. Kan? Tetapi deemed disposal. Sebab asalnya tu simple investment, kemudian dia tambah dengan pembelian sebanyak 55%, menjadikan dia 65. Jadi daripada simple kepada subsidiary, kita kena assume yang pertama yang kecil 10% tu dia jual dulu, kemudian dia beli pula 65%. Macam tu. Itu untuk increase in shareholding. Jadi kita kena careful lah, kena tengok semua maklumat ni. Tadi saya pun cari tak jumpa juga. Tapi kawan awak tadi jumpa angka tu ya, RM1.40. Okey. Ada lagi soalan lain? Ada lagi tak? Kalau dia acquire the next time dia acquire untuk tambahan kan, pengiraan goodwill dia hanya pada percentage yang terbaru tu Okey. Dia kena tengok, dia ada 3 keadaan kan. Keadaan pertama daripada simple ataupun associate kepada subsidiary. Kan? Simple katakan macam 10% ataupun 15% itu simple. Okey, kemudian dia beli sampai dia jadi subsidiary, dia dapat 60 pula. Daripada 10% jadi 60. Jadi maknanya semasa dia dapat 60 itulah dia kira goodwill.
Begitu juga dengan kalau daripada associate kepada subsidiary, contohnya mula-mula dia ada 20%, ya, kemudian dia beli lagi 40%, dia jadi 60. Jadi masa jadi 60 itulah dia kira ada punya goodwill. Jadi apa implikasi dia kat situ? Implikasi dia ada dua sebenarnya. Yang pertamanya, kita kena kira goodwill. Kita kena kira goodwill, iaitu goodwill tu berdasarkan CT yang terbaru, consideration transferred, campur fair value of old one. Lepas tu yang lain-lain tu kita compare lah dengan fair value of net asset, kita campur dengan non-controlling interest. Itu untuk daripada simple dan associate kepada subsidiary. Yang kedua, daripada subsidiary kepada subsidiary. Daripada subsidiary kepada subsidiary. Maknanya dah subsidiary. First time, dia dah acquire 60%. So masa first time itulah dia calculate goodwill. Jadi bila dia acquire lebih lagi, tak perlu nak acquire, nak calculate goodwill lagi. And of course yang ketiga tu, kalau katakan mula-mula kosong, tak ada percentage, kemudian dia jadi subsidiary. Iaitu masa dia jadi subsidiary lah, kita calculate dia punya goodwill. Cumanya untuk yang simple kepada subsidiary dan juga associate kepada subsidiary, kita kena calculate gain on deemed disposal. Gain on deemed disposal. Macam tadi itulah, daripada 25 jadi 28. Itu simple investment. Kalau associate pula, dia ada lebih sikit. Daripada 25 tu, dia akan compare dengan fair value of net asset. Fair value of net asset tu, kena ada share of profit, semua tu lah. Okay, jadi boleh refer balik kepada nota. Saya janji tadi, saya kata saya nak bagi solution ni pada awak, tapi saya kena edit sikit. Kena edit sikit. Dan ingatkan saya kalau saya terlupa. Kalau ada saya janji apa-apa, saya terlupa, bagi tahu. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Tak ada je. Tak ada ya. So kalau tak ada, kita akhiri kelas kita pada pagi ini, pada tengah hari ini dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome. Terima kasih, Thank you, sir. sir. Thank you, Prof. Sama-sama. Thank you, Thank you, sir. Welcome. Thank you, Prof.